केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट का बटन दबाकर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। आज 71,000 नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा समाज को संबोधित भी किया। रोजगार मेले के तहत बीएसएफ के राधाबाड़ी सेक्टर हेडक्वार्टर में कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं सहित लगभग 264 लोगों को रोजगार पत्र सौंपे गए हैं। आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने 25 लोगों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस संबंध में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि অনুপ্রেরণায় এবং তার মার্গদর্শনে রোজগার মেলার মাধ্যমে প্রায় ৭১,০০০ নতুন চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সরকারের টার্গেট ছিল ১০ লক্ষেরও বেশি চাকরি দেওয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের যুবকদেরকে। আজকে আমাদের রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পে ২০০রও বেশি শিক্ষিত যুবক এবং যুবতী তাদের হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা উদ্বোধনের মাধ্যমে এবং আমি তুলে দিলাম আমাদের সাংসদ জয়ন্ত রায়, আইজি বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল সূর্যকান্ত শর্মা মহাশয় এবং বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ২০০রও বেশি যুবক এবং যুবতী যারা মূলত পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার এই দুটি রাজ্যের অধিবাসী তাদের হাতে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেওয়া হলো। আগামী 25 বছর এই যে যুবশক্তি তারা এই অমৃতকালে ভারতবর্ষের আগামী দিনের ভারতবর্ষের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং তারা ভারত মায়ের সেবা করবে। এর মধ্যে বিএসএফ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেন্ট্রাল ফোর্সেস যেগুলো আছে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, পোস্টাল, রেল, ব্যাংকিং এই সমস্ত বিষয়ের যারা কোয়ালিফাই করেছে, যারা খুব মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা পরীক্ষা দিয়ে তারা চাকরি পেয়েছেন তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হবে। I am selected in as customer service associate in Canara Bank. So firstly, I want to thank my parents for their support, and today I am very grateful to our Honorable Prime Minister for arranging this program for us, and I am looking forward to work with all my hard work in my sector. Thank you. मेरा सिलेक्शन एसएससीजीडी के थ्रू बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर हुआ है और मुझे ये अवसर मिल पाया कि मैं भारत माता की सेवा करूं और मैं कार्य अपनी पूरे निष्ठा के साथ करूंगी। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि वो इस रोजगार मेला लगा रहे हैं जिससे हम लोग